Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bismillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Kullama dzakaraka adh-dhakirun wa ghafala 'an dzikrika al-ghafilun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma admi bil khair. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita bersama-sama seperti biasa untuk mendalami dan berfaham agama kita, ialah buku kita Al-Quran, agama yang baginda Rasulullah SAW sifatnya sebagai ibadah yang terbaik di umatku ialah ibadat Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu, wahai umatku, orang yang belajar Quran dengan baik dan menyampaikan Quran kepada orang yang lain. Oleh kerana melalui ibadat Quran saja, saudara-saudari, kita boleh tahu siapa Allah, ma'rifatullah. Kalau tak ada Al-Quran, kita tak tahu siapa Allah. Melalui Al-Quran saja, saudara-saudari, kita boleh tahu siapa kita, siapa kita mari ke dunia ini. Mari untuk berjumpa ke, mari untuk main-main ke, mari untuk kahwin, beranak, enjoy ke, atau mari ada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jawab, bukan saja surah Tabarakalladzi biyadihi mulk, tapi surah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, surah Al-Hadid. Dunia ini kesukaan dan kegembiraan yang palsu. Dalam surah Tabarak, aku cipta hidup, aku cipta mati, nak uji siapa yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku cipta kamu di bumi ini sebagai khalifatullah. Dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku bukan cipta kamu untuk main-main di dunia ini. Aku cipta kamu ini ada tugas. Apa dia tugas kita di dunia ini? Menhamba diri kepada Allah, cari keridhaan Allah. So, reason Quran turun nombor 2 ialah untuk kenal diri. Kes apa aku ada di dunia ini. Kes nombor 3, mengingatlah nikmat yang Allah bagi, menghargailah nikmat yang Allah bagi. Mulai A to Z, nikmat ada dalam diri kita ke, dalam rumah tangga kita ke, keluar rumah tangga kita ke, atas kita ke, bawah kita ke. Ini nikmat you have, is from Allah. That is why dalam surah An-Nahl firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini nikmat you have is from Allah. Kadang-kadang kita tak fikir kita ni nikmat, mata nikmat, telinga nikmat, kaki nikmat, tangan nikmat, selera nikmat, habar makanan nikmat, aku boleh jalan nikmat, aku boleh cakap nikmat, aku ada duit. You fikir ramai orang apa nama kaya raya, tapi ilmu pun tak ada, pelajaran pun tak ada.
Kalau dia nak sign, dia kena job dengan tangan. Dan ada orang PhD banyak, bukan satu PhD, banyak PhD tapi duit tak ada. So ya'izzu man yasha wa yuzillu man yasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surah Al-Imran ayat 26. Maknanya Allah give kepada siapa yang dia hendaki, tarik daripada siapa yang dia hendaki, hina siapa yang dia hendaki, mulia siapa yang dia hendaki. Semua ni kuasa Allah Ar-Razzaq. Subhanallah. Reason Quran turun nomor 4, saudara-saudari. Apa dia? Akhlak. To make us budi berkerti baik. Akhlak. Sampai Sayyidah Aisyah sendiri, when people ask her, macam mana akhlak Rasulullah? Sayyidah Aisyah jawab, kana akhlaquhu Al-Quran. Kita kalau tak ada Al-Quran, we don't know what is right, what is wrong. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Dan ada beberapa surah dalam Quran kita ni khas about akhlak. Mulai the beginning of the surah sampai the end of the surah is about akhlak. Surah An-Nur, ada surah Al-Hujurat, ada surah Al-Ahzab, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah told him in the Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya akhlakmu ni akhlak yang terbaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buatlah banyak hadis. One of the hadis he said what? Ahsanukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kamu ialah orang yang terbaik akhlaknya. So if we don't belajar the Quran, we don't know akhlak. Akhlak, how to be good to your ibu bapa. Allah said, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Surat Al-Isra. Allah said, you must menghamba diri kepada aku, jangan sembah lain aku. Nombor 2 lepas aku siapa? Ibu bapa. Wa bil walidayni ihsana. So akhlak kita ni dengan ibu bapa, Allah sebut wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kata kepada ibu bapa. Jangan marah dengan mereka. Jangan kecil hati mereka. Sampai Nabi juga buat hadis. He said what? Wa in zalama. Jangan durhaka ibu bapa walaupun mereka zalim. Walaupun mereka zalim. 3 kali Nabi ulang. Makna dia apa? Walaupun mereka kasar dengan kita, zalim dengan kita, kita tidak baik juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang langsung tak pergi rumah ibu bapa. Kerana apa? Ibu cakap saya tak sedap dengar. Ibu marah saya. Ibu gini, ibu gitu. Padahal Nabi kata wa in zalama. Mereka zalim, mereka kasar, mereka jahat. Kita juga silaturahim. Itu akhlak. Itu akhlak. Apalagi saudara-saudari, akhlak kita dengan jiran, akhlak kita dengan orang yang kerja bawah kita, semua dalam Al-Quran. Akhlak kita bila jumpa orang, bila orang wa iza hayyitum bi tahiyyatin faruddu bi ahsani minha. Kalau orang ucap ini Assalamualaikum, you mesti jawab yang lebih baik lagi. Itu akhlak. Jangan orang assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. This is the Quran. Dalam surah Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Don't call each other names. Jangan bagi names. Orang pendek, mari sini. Ada orang gemuk, mari sini. You know, orang hitam sikit, coklat, mari sini, coklat. Itu in Islam Allah said don't do this. Tanabazu bil alqab. Cari aib orang and call her with her aib. Cannot. Wala talbisu anfusakum. Don't
about each other. Wala tajassasu. Don't cari rahsia orang. Ramai orang suka cari rahsia orang. Tengok orang jalan sama orang lain sikit pada biasa. Suami dia kali, suami dia gopong, ini terus. Bunyi-bunyi dia ni ada boyfriend juga. Ya, boyfriend lah tu. Sian suami dia belum tak tahu apa. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ramai macam tu, sisters. Padahal ini Quran wala tajassasu. Don't cari rahsia orang. Don't be busybody. Don't try to find out. Orang jalan sama dia, orang tinggal dia, banyak orang jalan. Dia bagaimana? Ikut dia lah. Ikut dia. Apalagi yang Quran said, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Don't talk about each other. Jangan lupa. Bila kamu lupa ni seperti makan daging saudara kamu dekat saudara kamu mati. Don't talk about each other. Masya Allah. Apalagi Quran said, orang yang terbaik di sisi Allah siapa? Al-afina 'anil nas. Orang yang maafkan manusia. Surah Al-Imran. Al-afina 'anil nas. The best people di sisi Allah yang maaf-maafkan. Someone did something bad, maaflah saya tak buat dah. Habis cerita. Dia kata dulu marah lagi. Kedua. Apa lagi? Wal qazimin al-ghaidh. Orang yang tahan diri ketika marah. Kontrol your mouth ketika marah. Kadang-kadang kita tak kontrol, keluar macam-macam kan? Dan indah keluar. Nah, take back susah. Sudah keluar kan? Kerana itu semua kita bagi apa? Akhlak. The best akhlak, sisters. Even orang barat yang tidak Muslim, they said what? The best book for akhlak is Al-Quran. No wonder Muhammad was the best man in this earth. He is the best man di dunia ini. Kerana apa? Because of the Quran. Kerana itu muslimah yang sahabat sekalian, itu satu daripada kelebihan Al-Quran. Teach us budi berkerti. Number 5, sabab nuzul Al-Quran is what? What is the aim? What is going to happen to us? Kullu nafsi dha'iqatul maut. Kamu semua wahai manusia akan rasa kematian. Surah Ali Imran juga. Ada surah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Kita semua daripada Allah, kembali kepada Allah. Ada surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, melainkan wajah Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana yang kurang, mana yang tak betul, mananya muslimat yang sahabat sekalian. Kalau tak ada Al-Quran, semua ni kita tak tahu. Kita fikirkan dunia saja, duduk sibuk dunia saja, dan lalai, dan turut syaitan, turut nafsu. Dan kerana itu Quran is ibadah yang terbaik, complete. Maybe in the Bible you cannot find all this. Maybe in the Torah you cannot. Ada akhlak juga, ada, tapi mesti tidak serupa. Because every book, tiap-tiap agama hari lebih better dan agama yang sebelumnya. Katalah mula-mula Suhufi Ibrahim, adalah juga beberapa lain buku-buku Ibrahim. Ada beberapa lain Zabur Nabi Daud. Ada pula dari buku Musa Taurat. Ada pula dari buku Isa Al-Injil. Betul, ada pula the last and the best Al-Quran. Al-Quran. Dan Allah asked all the Nabi, whenever a new book comes,
You leave the others, take this. This is the best. So Rasulullah said what? The best is Al-Quran. Khairu ibadatu ummati. Ibadah yang terbaik. Tapi masalah kita di Malaysia, yang saya selalu bagi tahu ke saudara-saudari ialah banyak, tapi alhamdulillah sekarang ni tak ada terlalu banyak yang baca tajwid very good, tapi tak faham. They misunderstand. They thought when Rasulullah said wajibun ala kulli muslimin wa muslimah, satu kewajiban atas setiap orang Islam, fardu ain. They thought fardu ain maknanya apa? Khatam, maka belum kuning bagi orang semua sudah khatam, tapi tanya Fatihah pun tak tahu apa. Apa tafsiran Fatihah pun tak tahu. Kisah apa Fatihah duduk di mana sekalipun tak tahu. Kisah apa baca yang tempat orang mati pun tak tahu. Kisah apa baca Al-Mulk ini tak dapat siksa kubur pun tak tahu. Baca baik turutlah. Kenapa? Because Allah Subhanahu Wa Taala di surah Sad ayat 29, not only di surah surah Allah sidwa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. This buku aku bawa turun kepadamu wahai Muhammad, dan buku itu mubarak, berkat, dan aku bawa turun khas untuk apa? Liyadabbaru ayati. Mereka tadabbur ayatnya, tadabbur. What is tadabbur? Understand and bi'iktibar in hayati. Dan Allah sih illa yadabbaru ayatihi wal yatadhakkar ulul albab. Orang yang ada akal, sudah tadabbur Al-Quran, sudah dapat bijaksana, tak buat dalam yang dia duduk sedang buat mana-mana yang karu-karu ni, tak buat dalam insaf, taubatul nasuh. Kita baru saja saudara-saudari dalam surah Az-Zumar. Kalau saudara-saudari berhati, Allah panggil kita semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlibat dengan zina kau, terlibat dengan maki hamil orang kau, terlibat dengan cakap bohong kau, terlibat dengan minum arak kau, jangan putus asa dengan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah boleh ampun segala karena dosa-dosanya. Asal kamu apa? Tubu ilallah. Taubat. Baliklah ke jalan Allah. That's why, saudara-saudari, you must start your new year, tahun Hijriah ke, tahun Miladiyah ke. Kebetulan dua-dua ni near each other kan. 2 bulan lepas kita sudah menyambut tahun Hijriah. Bulan baru saja kita menyambut tahun Miladiyah. So you menyambut these 2 years with what? Bisa taubat. Tubu ilallah. Taubat. Nothing is too late. Kerana apa? We all of us dosa. Because Allah already said, la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbat. Kalau Tuhan nak balas kita semua ni atas buatan kita, tak ada satu yang terlepas. All of us ada dosa. All of us. All. Tetapi we have to practice the tawbah.
Dan taubat ini saudara-saudari, itu taubat bukan sampai hari kiamat. Tapi dah satu daripada taubat kiamat berlaku, itu taubat tutup. So one of the taubat kiamat kubra berlaku, no hope for it. Now still dan itu taubat bukan lagi. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kerana itu saudara-saudari, this muqaddimah not because of anything, it's because sometimes we need that. Otherwise kita duduk lalai, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So sisters, this is dunia. Because some believe what? I'm still young, baru 40 umur saya, long way to go, I will do later, I want to enjoy myself first. Don't. That's why Allah always asks, أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا يُبْصِرُونَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ. Duduk lalai lagi. Kita musuh kita di dunia ini 3 perkara. Yang musuh syaitan, nafsu, lalai. 3 perkara. Syaitan, nafsu, lalai lah yang musuh. Lalai kerana apa? Dunia. Lalai. Biar dulu. Padahal Nabi sebut berikut 5 perkara, belum 5 perkara. Apa dia? Kalau muda, jangan tunggu tua. Kalau ada duit, jangan tunggu tak ada duit. Ada masa, jangan tunggu tak ada masa. Sihat, jangan tunggu sakit. Jangan tunggu mati. So this is the New Year concept. Why I do this tazkirah? To sedar. Don't say I'm still young. You cannot trust dunia. Anytime. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila ajal sampai, 1 saat lebih pun tidak, 1 saat kurang pun tidak. Kerana itu, muslimah yang saya hormati sekalian, try your best to have a new image for the new year. What is your new image? I must taubat. You see, ulama said what? Tanda orang yang happy, tanda orang yang cerdik and happy, 3 perkara. If you are practicing these 3 things, you are very happy person and you are cerdik. Apa dia? Syarai dunia, before dunia syarayu. Syarai 3 dunia, before dunia syarayu. Sooner or later dunia will syarayu. So you syarai dunia dulu. Macam mana? Jangan gila kebiasaan. Always have in your mind, I'm not permanent here, I'm going back. So I should not be gila kebiasaan. Syarai dunia belum dunia syarayu. Don't be too much obsessed with dunia. You'll be happy. You will be very happy. Itu number 1. Number 2, build your grave before you go in. Benda kubur you dulu before you go in. Bukan ambil batu buat kubur dah. Make sure when you go in you are happy. Always remember. I need also to be comfortable in my home, real home. Our home in dunia ini saudara-saudari is not our real home. Rumah di dunia ini is not your real home. Ya Allah. Rumah di dunia ini sudah oleh tertinggal. The real home is a grave. Kita masuk seorang, ditanya oleh Allah seorang, no one help you to jawab. Duduk di situ pun seorang happy, that means tanda sudah baik. Tak happy, Rasulullah SAW bersabda,
Al-qabr awwalu manazilul akhirah. Kubur ialah akhirat pertama kita. If you are happy there, tahniah. If you are not happy, bahaya. Wal'ayazubillah. Tak jauh. So what are the things helping me to be happy in the grave? Kalau misalnya dia Tuhan kata, orang yang tutup aurat, tak tutup aurat di dalam kubur will be like this, like that. Kena tutup. Pasti tutup aurat lah. Takut. Tapi ada orang tinggal masuk di kubur tutup. Itu masalahnya. Kalau dalam kubur sedekah tutfi'u ghadab Rabb, orang bersedekah ni Tuhan marah macam mana pun tidak akan, Allah akan tolong mereka dalam sedekah banyak. Kalau dalam kubur misalnya dia Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam hadis, barang siapa baca surah Al-Mulk every night tak dapat siksa kubur, ai baca. Kalau Nabi said, barang siapa baca lepas tiap-tiap salat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, a'udzubika min azabil jahannam. Doa banyak-banyak. So you have to make an effort. Orang cerdik lah. Build the grave before you go in. Kita di rumah dunia ni tak ada apa yang tak ada. Everything. Kadang-kadang kotak tak bukan lagi pun ada. Ni kotak. Tengok apa murah beli, gelas murah beli. Anything murah beli. 1 plus 1. Kotak tak bukan lagi pun. Dunia. Tapi rumah yang kita akan masuk seorang tu, we didn't have anything. So we have to be clever. Build your grave before we go in. Number 3, to make you happy and selamat, sentiasa cari keridhaan Allah, then you will be very happy. Jangan buat benda yang Tuhan marah. Because when you make Allah happy, Allah will make you happy. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. When you make Allah happy, He will make you happy. He will never make you sad. He is with you. Inna Allaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. So if you do these 3 things, insyaAllah tak ada masalah. So masyaAllah sisters, saya yakin bahawasanya insyaAllah saudara-saudari semua akan ada di syurga insyaAllah. Oleh kerana usaha mari cari ilmu, orang sama, duduk tempat yang sama, itu insyaAllah lah. Majalisul ilmi ini mustahab saudara-saudari. That's why ada juga hadis yang Rasulullah SAW said, di hari kiamat nanti Allah akan cakap dengan orang yang ulus cari ilmu, haqqat al-jannah, syurga wajib kepada kamu kerana kamu ma'mur baitullah dengan majalisul ilmi. So you are one of them insyaAllah. So to complete that, we have to practice lah keinsafan, taubat, cari keridhaan Allah dengan kubur kita belum kita masuk insyaAllah.